Hello everyone. আজি আমি class 10 maths or probability chapter eta interesting problem solve koi saum. Okay. So problem to basically ki hodise find the probability of getting a sum of 10 or more by rolling two die. Tamne ami duta dice roll koisu aru jitu number uporot porise hetu number ok add korile 10 hobo lagibo ba 10 otke beshi ahibo lagibo. Hetu hoar probability kiman sombhavona kiman. First ami ki korim ami দুটা ডাইস রোল কৰিলে জি কেটা নাম্বাৰৰ কম্বিনেশনস আহিব পাৰে হে গটে কেটা নাম্বাৰৰ কম্বিনেশনস আমি লিখি দিম এনেকুৱা এটা সেট বনালো এই সেটটোক আমি কি বুলি কম উইল কল ইট স্যাম্পল স্পেস তো এই স্যাম্পল স্পেসটোত কি থাকিব অল দা পসিবল নাম্বাৰস which can be obtained from the faces of two dice which are rolled simultaneously 1 1 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰি 1 2 1 3 1 4 কে গৈ থাকিব up to 6 6 so ইয়াতে কেটা এলিমেন্টস আছে 36 elements are here. Okay. Next amak ki koise amak sum of 10 or more lage. Tamane amar set of interest. Jitu amar set lage amar we want that set to occur. Hey set to keta element thakibo 5 5 thakibo because 10 or more mane ki this 10 or more means it could be 10 11 12 ot ke beshi to hobo nware because highest element 6 6 hoy aru tak add korile 12 ahe এতিয়া 10 পাম কেনেকে 5 আৰু 5 ক এড কৰিলে 10 পাব পাৰো 4 6 ক এড কৰিলে কব পাৰো আকৌ 6 4 ক এড কৰিলে কব পাৰো সো দিস 3 এলিমেন্টস গিভ us 10 11 কেনেকে পাম 5 6 বা 6 5 এই দুটা কৰিলে 11 পাম আৰু 6 6 পাব হলে 6 6 পালে আমি 12 পাম সো ইন এসেন্স 10 or more পাবলে হলে এই কেটাৰ ভিতৰত কোনবা এটা এলিমেন্ট আমাৰ পাব লাগিব সো ইটোৰ আমাৰ probability টো কি হ'ব probability that the event e happens is what all the elements that are favorable to us mane amar jitu lage etor bitor keta ase 1 2 3 4 5 6 ase 6 elements are there which are favorable to us and divided by the total number of possible outcomes eto hoy kiman 36 which gives us 1/6 so when you roll two dice together the probability that you will get a number 10 11 or 12 as the sum is 1/6 okay I hope this helps you thank you